Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Parab and these are the headlines. Activist Rama Kankonkar's arrest sparks outrage, begins fast in custody as support outside grows. Safety concerns mount as abandoned truck blocks crucial CCTV at accident-prone Betora Junction. And now for the news in detail. Cameras were installed at the Betora Junction to reduce accidents, but there is a growing concern as a truck has been parked directly in front of the camera for over 12 days. Locals fear this obstruction could lead to serious accidents. A truck has been parked near the busy Betora Junction, which connects Usgaon to Borim, for nearly 2 weeks. Despite multiple complaints being forwarded to the local panchayat, no action has been taken. The truck continues to block the view of the camera, raising alarm among residents who are concerned about the potential for accidents. ॲक्सिडेंट जायत असता आणि कॅमेरा असा गाडी पार्किंग केला आता जवळजवळ 10 दीस जाले आमच्या पार्किंगान कॅमेरा दिश्टी पडना आणि कितें हे ॲक्सिडेंट जाले कोणाक काय कळना आणि कोण जबाबदार ना भानगडी जाला आणि हांगा ॲक्सिडेंट जाता कस ॲक्सिडेंट 15 दीस 8 दीस जातात पंचायतीन घातल्या हे बेतोडा पंचायती पडटा कोणा मारून गेला काय कळपाना कितले दीस जाले 12 दिसाची बारीक झाले गाडी काढली तिला म्हाका त्रास जाता हां सांगून गेला आमकां ती गाडी काडपाक त्यांची गाडी पण कॅमेरा आतां न्ही कॅमेरा दिसारो म्हणून काडला हां कॅमेरा तो बरो दिसारो हय कितें जाता तें कांय कळना हां Krishna Naik, Gautami Gaukar and Vaishnavi Sargaonkar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Activist Rama Kankonkar was arrested on Friday, drawing widespread attention and concern. His arrest has ignited strong reactions, with many perceiving it as an attempt to suppress dissent. His family and activists are now coming together to demand justice. Kankonkar was remanded to 14-day judicial custody on Saturday. प्रभु राम तू असा म्हणे बोललेले कुठे म्हणे तू स्वर कुणास तू प्रभु राम स्वर असा विनाकारण या माझ्या रामान जो कोण अगवण त्रास करता विनाकारण न्यायाक दगडटा ते न्यायाक तूं उबो रावतलो आनी त्याच प्रमाणे ताका न्याय दितलो आनी जे कोण पळय न्यायाक जोश नेम आसूं जावं कोण आसूं तांकां बरी बुद्धी दितलो जे पयलीं परिकार आशिल्लो केन्नाच सुडाचे राज्य करूं ना तेणी जे कोणाचे आज जो मनीस बरो आशिल्लो तो राज्य करतालो कोणाक दुखय नासलो हे परिकारान टाकलेले हे पळय परिकार तुजो आत्मा आसा जाल्यार आतां उबो रावतलो आनी जे कोण पळय रामाक हे कोण त्रास करता तांकां तूं तेंच्या मस्तकार जातीक सांगतलो हे कितें करता तुझे तू बाजू सोडिना कांयच करिना तो कोणाचे म्हणजे बँक म्हणून तेणी तू चल फुडें आमी हा फाटल्यान तू गोंयाक लागून झगडटा तू आपल्याक लागून झगडना आतां 4 फावट भितर गेली आमकां फुडाकी घेतलो हांगाच पेटलो पेरांचा
टीव्ही गेले त्यांना सांगून येतलो आणि सोजे वडी डॅडी गेलो डॅडी म्हणपा लागले काही वेळा म्हणपा लागलो आमकां फोन कर दिली ती बाय सकाळी 8 पयलीं बसली ती आमकां म्हणून वेलो खंयच्या वेलो आमी दारान बसले चौकांनी 4 फावटी जाली एका कुंचे 4 फावटी जाले चौकांक तेन्ना येतलो आनी परत गेलो आपल्याला उठलो आम्ही असताना सांगता सगळं घेऊन येले तुम्ही आयज सकाळी हांव तेन्ना ब्रेकफास्ट घेवन येयलें तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका भितर वचपाक दिलें ना ते PSI आलो तेणें म्हाका सांगलें तो राती जेवंक ना म्हणून तेन्ना हांवें मागीर ताका सांगलें की तो जेवंक ना हांव ताका व्हरून वचून मेळटा म्हणून सांगलें म्हाका मेवपाक दिया म्हणून सांगलें एक म्हाका मेवपाक अलावड करूंक ना तुवें म्हणपाक लागलें तें कितें लेडिसांक अलावड ना म्हणूंक लागलें हांवें सांगलें हांव तेजी बायल म्हणून सांगलें मागीर तें म्हणपाक लागलें ना तुका वचपाक मेळचें ना एटलिस्ट तुमी कितें करता पळय तुमी ड्युटी तरी तुमची सारकी करा एज पर द रुल्स करा तुमकां पॉलिटिकल प्रेशर येयलें सगळें येयलें म्हणून तुमी तुमकां जाय तशी तुमची मनमानी करूंक शकना. Following Rama Kankonkar's arrest, the activist was taken to the district hospital in Mapsa for a medical examination. Despite his detention, Kankonkar stated that he has been fasting since his arrest and is determined to continue until his demands are heard. रामा तुका परत एकदा सेकंड टाइम अरेस्ट केल्लें आसा कितें सांगूंक सोदता कितें आतां खंय मेडिकलाक फास्टींग आहा तूं कित्याक उपाशी दवरला तुका Rama's arrest has triggered strong reactions from social activists who are condemning it as an infringement on constitutional rights. They argue that his detention is part of a broader effort to suppress activism and silence critical voices. आज जेन्ना रामाक अरेस्ट जाता आतां ताका रिमांडाक व्हेला कोणाकूच खबर ना ताका रिमांडाक व्हेला म्हणून ताजी बायल ताजी फॅमिली हांगा भायर रावन विचारपूस करता की बाबा रामा आसा खंय तांकांय जर हक्क ना रामाक मेळपाचो किंवा ताज्या एडवोकेटाकूय जर हांगा हक्क ना रामाक मेळपाचो देन वेर इज BNSS एंड जो कायदो आज अस्तित्वात हाडला ताजो वॉट इज द सँक्टिटी ऑफ दॅट लॉ police have acted in violation of BNSS. It is very clear that when a notice was issued, this is not the manner in which police is supposed to act. कोणाच्या घरात वचून दाखवटी केला रे आम्ही खंयच्या बाउन्सराक न्ही खंय घातला रे खंयचे ऍक्सिडेंट करून पयशे कोट्यांनी दिवन आम्ही घरा कडेन बशिल्ले आसा रे हांगा इतले व्हडले व्हडले गोंयांत क्रायम जाल्या ते सुस्यागाद बेल घेवन पयशे दिवन घरा कडेन आसा तुम्ही जेन्ना तुमचो युनिफॉर्म तुमकां दिता तुमचे जेन्ना सिलेक्ट जातात त्या टायमार तुमी ओथ घेता की तुमी इम्पार्शियल आसतले म्हण जाल्यार ही पार्शियल हें कितें कसलो हो बायस सामको सो हेजेर आमी कंडेम करता आमी मागता पुलिसांनी आपलो कायदे प्रमाणे वचचें ना म्हणून कोणाच्या पॉलिटिशनाच्या दबावाचेर दुसऱ्यांक त्रास करपाक अटेम्प्ट करचें. Home Minister, as this particular department is under you, Pramod Sawantache. So हे चिंतपाची गजाल की तुम्ही तांकां पोत्तून ताका धरून हाडून लायताय कितें तुमचे मोतीन कितें आहा आमी आवाज उबारपाचो न्हू सो यू ऑल वॉन्ट टू जस्ट कीप सप्रेसिंग वन आफ्टर दी अदर. अरे बाबा तू होम मिनिस्टर कोणाच्या घराचो रे BJPच्याच घराचो तुझ्याच घराचो हा नाव स्टॉप बीइंग स्टुपिड ओके अँड लेट रामा गो फ्री. तुझे सरकार खंय तुका करता खंय रॉंग गेला आणि तातूंत तुवें ती तुका खरें म्हटल्यार बाबा तातूंत करेक्शन करून लोकांक एक बरें प्रशासन दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय न्हू तर एक्टिविस्टाक दडपण हाडून ताका दबाव हाडून ताका थंड करपाचो. आज हांव ST समाजाचे वेगळे वेगळे संघटना ज्यो आसात गाकुयेद आसा उटा संघटना आसा कितलीशीं ट्रायबल संघटना आसात हांव तांकां उलो मारता की बाबा तुमचो एक भाव आनी आमचो तो भाव त्या भावा बरोबर तुमी फाटीं रावात कित्याक आज समज म्हणून तो रामा तुमचो आवाज समज म्हणून तूं मुखार सरता आवाज घेवन तुमच्या कामाक लागून तुमच्या फुडारा लागून भुरग्यांच्या जाल्यार तुमी त्या मनशाक कित्याक म्हणून ताच्या फाटल्यान रावपाक जाय. The government is using the police machinery. Police is supposed to be taking a call independently, but this is completely misuse of police machinery to suppress activists of Goa. आज तुम्ही ऍक्टिव्हिस्टांचो वॉइस सप्रेस करताय कितली जाणां तुमकां वॉइस सप्रेस करतले कितली जाणां भितर घातले. डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जावन तो पयलो आमगेलो संपलेलो मनोहर पर्रीकर आसलो त्या कुर्सेर बसून तेजो उडास करूं तेन्ना आमकां अशें करून केन्नाय दुखयलें ना. Vincent Rosario, Manisha Jadhav and Omkar Deshprabhu for Goa 365.
We will take a short break. Stay with us. And lastly, for the weather, Goa is set for another picture perfect Sunday as the IMD forecast mainly clear skies across both North and South Goa districts, ideal for beach goers and outdoor enthusiasts. Let's dive in for the complete forecast. Early risers might encounter a mystical start to their day with shallow to moderate fog expected to blanket the coastal state in the morning hours, accompanied by a light haze. However, this atmospheric drama will give way to crystal clear conditions as the day progresses. The mercury is expected to hover around a comfortable 34 degrees Celsius during peak hours, while nighttime temperatures will dip to a pleasant 24 degrees Celsius, maintaining Goa's reputation as a perfect weekend getaway destination. The IMD's forecast indicates no significant temperature fluctuations are expected. For those planning their day, the morning haze and fog are expected to clear quickly, paving the way for another glorious Goan Sunday. Goa set for a picture-perfect Sunday. Clear skies expected across North-South Goa. Morning fog and haze will give way to clear skies. No major temperature fluctuations expected. Maximum and minimum temperature on Sunday, 34 degrees Celsius and 24 degrees Celsius. No weather warnings issued for Goan Coast. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin, and for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.